Orang mengajarina akliyat, melolok usul fiqh, mantik, matematika, ada kadang melolok stabil, kadang da akhlak anu merpetoin ge. Contoh akliyat, kakek oleh amolodan, encang reng Wahabi, kakek oleh nalken, kakek oleh tausul, jawab kita dari adillah. Sebelum tahu ilaihil wasilah, ada keluar adillah masuk akal kapi. Ini mah pada larangan dari Rasulullah, ini mah ada kejaklian. Ada jawaban cerdas kena kujur orang yang mentepi aklian dia. Tapi pada jawaban atifiyah. Kaki jamolodan. Aduh dak remah sedang hari barokah. Ada remah sedang hari Kanjeng Nabi saya hormat. Ada menang berdebat tompol ya. Lo masuk, lo masuk. Kakek nganu pentar keholana jawab secara akli abaria kiairia embapan engko tabun Kanjeng Nabi Muhammad tonil sonari akliya are percuko tu hormat sampai mingkem orang seloleh bodoh Holanda kiai bodoh orang atifiyah aduh kakek melodak holen kiai loleh barokah contohnya akhirat kakek senak foto saya ngari ulama ada aji atifiyah lo bisa masuk nang bab debat artinya apa orang yang banyak keluh akliyana kadang da atifiyah dengan tengakin tapi kakek tahu ya berapa banyak orang ngatungkang orang kujur sabab luan di atifiyah dia kelakuan dia lo mesitum nang hukumah selain ikabid cantum kufu cantum lo kufu lala norok selok kufu monki rana bapak benembuk sah apa boleh senomor 2 pangkat ria tapi yang karena kampung ke kampung iya ini nak pejabat seumpamana lebih molje tempeng tukang tanah gelenon bisa jadi nang cebes hitung tempat tukang tanah lebih molje tempeng orang sa pejabat arti bisa jadi tukang sapo lebih molje tempeng tukang toko oh dina tukang toko lebih molje tempeng tukang sapo tapi tak bila dengan setelah bahas hukum dia celing babali dek keadat lumranah di kampung dia kembi ulama beri contoh kitab menang kebaaban malayan di kemperan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa bisanadina al-muttasil ila al-imam al-faqih al-muhaddith al-hafiz al-hujjah Ahmad bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa adama Allahu an-naf'a bi ulumihi wa ulumina fid darain amin. Qala babul kafa'ati wal khiyar panika abbaba kufu al kafa'ah asal maknana akfa arjam ukufin al kafa'ah asal maknana mana madanin padah sepangkat ari kafa'ahnya mana ari ada salah situng abab atau bahasan dalam kitabun nikah bab perkawinan bahwa saya bahas mulai dalam madhab Syafi'i are kafa'ah kalabanan di artedina bi ulama bahas etele kepadaan antarana ring laki ben orang bini saakabina sampai selake sampai sebini al-sara situng pembahas ulama kufuun padana antara nareng laki dan orang bini ada kafa'ahnya mana ban emotin kekufuan
kekufuan ria arebane syartus sihah secara mutlak, secara umum syarat sah je benih. Pola kutu kufu melok kufu daki lo sah kabina je. Tapi teman ulama syartul kamal syarat kasampurnaan perkawinan da iya kia laisa ala umumihi benih secara umum. Masalahna kadang tetilo asana orang ngakabin kedingin. Jadi secara umum ekocak syartul kamal syarat kesampurnaan kabin bi ulama etele pandang bahas tentang kekufuan kepadaan antara nareng laki ben orang bini, mantan laki ben mantan bini. Tapi ingin benih secara umum syartul kamal sepenting sampurna makilo sampurna sepenting ngesah makilo kufu nje. Karena kadang sebagian contoh asabab tak kufu tak sah kabinah. Ndak iya kia benih syarat sihah, benih syartus sihah secara umum. Kalau benar di artisan lo kufu lo sah nje. Kadang makilo kufu sah kabinah. Dingin. Jadi abali boleh dak kasayada kufu ria kepadaan antara narem laki dan orang bini, mantan laki mantan bini. Are bahas nang madhab Syafi'i neki bahasana are kocak babul kafaah. Apa tak apa kafaah nang kitab fikih, apa tak apa kafaah nang kitab sunan nang ilmu hadis atau nang ilmu hadis bahas hadis fikih abahas kepada nareng laki dan orang bini. Artinya dalam akabir silakan nang madhab Syafi'i dipertimbangkan celing bahas bi ulama. Dari mamlok kufu bisa jadi losa, tapi bisa jadi sah. Ingin amma khiyarina wal khiyar ben pamilihan milih pergana bene milih perengkeker. Saya maksud dina nang kitabun nikah babun khiyar olena orang bini andi pamilihan keangkui merusak perkabina dek ke hakim, dek ke qadi, dek ke mahkamah. Silahkan montoro minta telak ya toren, silahkan kakilo minta telak saper ya toren. Ada al khiyar banyak pangberempan tengka sebisa andi hak ring bini ria minta telak ke hakim. Artinya salah situng saya bahas nang babul kafaati wal khiyar oleh minta telak ke hakim asabab berdena penyakit selok bisa ikasaperin secara tabiat manusia. Artinya kita bahas sebut dia. وبه إليه قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ada Abu Basir ajunan ceritakan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala atabu Sayyidina Abdullah bin Umar tabuna Sayyidina Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu pasir ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arya tabuna Abdullah bin Umar dari madhabuna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu pasir ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari madhabuna ajunan Rasulullah al-arabu ba'duhum akfa'u ba'din wal mawali ba'duhum akfa'u ba'din illa ha'itan aw hajjama rawahul hakimu wa fi isnadihi man lam yusamma.
wastankarahu Abu Hatimin walahu syahidun indal Bazzari an Mu'adz bin Jabalin bisanadin munqati'in. Sabuna ajunan Rasulullah al-arabu tining bangsa Arab akfa'u ba'duhum tining setengana orang Arab akfa'u ba'din panika kufu atau panika madanin ba'din dak setengana. Cabur ngajeng Nabi reng Arab pada reng Arab arja maturana ari kufu ari padeh wal mawali ba'duhum akfa'u ba'din tining bekasa budak al maula aku kena orang seasal budak otabe orang di luar Arab secara umum ganggo bikake ari kocak ajam tapi al mawali saya sebut dina orang saya maksud mawali secara makna asal maknana orang saya asal budak pai merdekakeun. Tapi saya maksud dina apa ajam orang di luar Arab. Jadi napa imanan wal mawali tining orang bene bangsa Arab tining sebene bangsa Arab ada saya maksud. Ba'duhum tining setengana lain Arab akfa'u ba'din panika nyocokin madanin dak setengana. Cak maturana orang Arab bi orang Arab are padeh lain orang Arab bi lain orang Arab padeh lain Arab are padeh tebun Rasulullah illa haiton au hajjama kecuali tokang kebun au hajjaman otabat tokang canduk. Rawahul haid asal maknana haid dia mana tembok. Maknana tembok seike bayi pagar kebun ikoca haid tembok. Tapi nang kitab saya maksud bener tembok kebun. Artinya majas mursal. Yang sot haiton kecuali tembok ini tembok tokang kebun dari maknanya au hajjaman atau tokang canduk. Rawahul hakimu nyerepatin dak hadis kadin tok basir Imam Hakim nang kitab Al-Mustadrak wa fi isnadihi man lam yusamma bani dalam sanad Imam Hakim hadis riya man lam yusamma tining orang setai sebutnya mana pasir orang an rajulin dari Imam Hakim orang yang sebut sanad majhul wastankarahu Abu Hatimin ban ngangkep hadis mungkar daga hadis pada Imam Abu Hatim walahu syahidun berikan di hadis tining syahid dia hadis situng karep lain lafal tapi riwayat dari sahabat selain riwayat kalaban sanad selain bisa jadi tera ari mun ilmu hadis situng hadis sanad dhaif pas dari riwayat lain apa entah kalaban lafal lain tapi situng karep ari syawahidnya mana bade tabi arde situng lafal situng karep sanad lain elana mun nemu hadis dhaif nomor situng cek rukupuru buang ari hadis dhaif tani ngamalakin la ingin hadis dhaif riya selo ening amalakin ari mana benta akidah ilmu akidah otaba benta halal bi haram amma lain akidah ban halal ban haram artinya termasuk halal haram barang wajib abentah tentang fadilat, abentah barang sunnat, abentah tentang keutamaan sahabat, abentah tentang masalah-masalah nawafil. Ada iya malakin hadis dhaif kena malakin. Memang bi ulama berisyarat. Elana sangat tampak keputun orang
ketika ngetela hadis langsung metem penyengke aja hadis dhaif. Ada orang yang di ilmu aja tu. Ingin ada hadis dhaif ia malakin. Arya dari segi pembahasan hadis dhaif ia malakin dimah. Amalakin sepenting bani halal haram wajib sepenting bani ilmu akidah. Amma dari secara umum ingin bisa jadi hadis dhaif. Apantah halal bi haram dhaif. Tapi hadis randi syawahid, hadis randi tawabi, hadis randi tabi, hadis dari riwayatakin kalawan riwayat sebanyak are make dhaif bani dhaif pada hakikatnya ekocak hadis apanya mana ekocak hadis hasan li ghairihi. Pa bisa amalakin nang barang halal bi haram pas amalakin nang barang wajib bahkan kening kabaitan dalam ilmu akidah. Elana ngastete molo afal banyak hadis, molo pengalaman dak marji dan referensi na kitab-kitab hadis, cak bantah hadis terang. Cak bantah hadis. Arti kadang sebagian orang subhanallah sapan wong eding bi tangko peng TV sampean mek merub bulughul maram migua. Apa-apa? Bulughul maram bada hadis mungkar, bada hadis dhaif, mipah morok nikah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingin al hadis bulughul maram kenging kebaik hujjah karena Imam Ibnu Hajar sandi Fathul Bari radhara. Sandi sarana kitab Sahihul Bukhari Al-Asqalani. Artinya bah hadis sekening kabai hujjah, hadis sekening kabai dalil senajan dhaif. Karena hadis riwayatakin kalaban riwayat sebanyak. Arti cak metum salah aja dah hadis dhaif na. Orang sedia banyak kabar ada hadis dhaif. Abang lo tahu apa hadis dhaif apa? Arti walahu syahidun indal Bazzar esatin Imam Al-Bazzar an Mu'adz bin Jabalin dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal bisanadin munqati'in kalaban sanad sebeke. Wa an sayyidatina Fatimah binti Qaisin menceritakan dari Siti Sayyidah Fatimah binti Qaisin radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sangkuna ajunan kanjeng Nabi Muhammad qala panika atabu laha da Sayyidah Fatimah cabuna ingkihi Usama ngabina panjenengan artinya ngabina surah polong bi Rasulullah surah akabir Usama tada Sayyidina Usama rawahu Muslimun nyeritakeun hadisan itu pasira Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ceritakan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sangkuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala panika atabu basara kanjeng Nabi ya bani bayada ankihu aba hindin wanqihu ilaihi wa kana hajjaman rawahu Abu Dawud wal Hakimu bisanadin jayyidin. Jabun ajunan kanjeng Nabi ya bani bayadah qabila bani bayadah angkihu maka bina panjenengan sadaja Aba Hindin dak ka Abu Hindin bersitung orang aculuk Abu Hindin dari qabila bani bayadah nyamana Sayyidina Yasar. Sayyidina Yasar ada salah situng Abu Hindin detera culu kena lang apa nyamana asmana Sayyidina Yasar arti andi kunya Abu Hindin kunya Sayyidina Yasar salah situng di sahabat tokang can juga ajunan Rasulullah. Anjing Nabi mengacantuk dak sahabat kana dak Sayyidina Abu Hindin asmana Sayyidina Yasar tokang can juga ajunan Rasulullah.
bi ajunan Rasulullah ya pagabin ilsar pagabin bi kakaya wanqihu ilaihi ban maka abina pancenan kapi ilaihi untuk Abu Yasar kakek nak bining Abu Yasar nya daki bini mana dia nak bini pakabin da Abu Yasar ada mana hadis lah hadis telok ada kemudian bantah takhir bab khiyar sebudian dara telok hadis riyah yang tak bi Imam Ibnu Hajar dalam bab kufu atau kafaah ingin dalam hukum kabin bi ulama bahas tentang kekufuan kakek monding-ding bi santri saptesen ari kufu kena ari potu kufu apa kufu dia asal maknana padah sepangkat sederajat ari kufu nya mana dereh dua barang ketika sederajat pada ari kufu kalimat pada amakna kalimat kufu amakna pada yang koi istilah dalam padana laki ben padana bini ada bahas bi ulama kedingin nang mazhab Syafi'i nang kok bi kake dara lebih ketat etempel mazhab selain selonggaran ke mazhab Syafi'i abag banyak perempuan dina Merana mazhab Syafi'i kekufuan dia antara laki dan bini pandang dari 6 perkara kedingin tapi emotif sebelum membahas 6 patau pengeding bahwa kekufuan rebane syartus sihah banesan lo kufu berarti pahlo sakabina enggak silahkan lo kufu ingin kekufuan dia bisa keker kalaban renana rentuana sebine bi sebine ada kaidah ada kebaikan kekufuan bisa keker artinya make lo kufu esa kekufuan bisa keker artinya make lo kufu esa kor ring tuwana sebine setuju bi mantan bini ada ya artinya ring tuwana sebine setuju ben mantan bini ada sebagai oklen sebagai pertimbangan sepenting ring tuwana sebine ben sebine setuju sah ama mantan laki mesti setuju dah ingin tapi ada kesadaran dah kekufuan nang banyak orang lo sadar tentang syarat dia taburia olok kufu lo samdab Syafi'i ingin kekufuan dia benar syarat besar kekufuan reenteng kor sampian bapan bini bapan sebini bi mantan bini setuju ya atoren ke arti hukum ya atur bi ulama edimah sepandang kotu kufu nang hukum bab kabin nang 6 perkara nomor 1 kemerdekaan hurriyah apa artinya karena orang bini merdeka bani budak lo kufu monaka bin bi budak laki lo kufu orang bini mon bene budak orang bini mon jaga sedangkan budak ria dalam pangkat benar manusia biasa manusia campuran tunya beda nabi ulama budak ria orang apa tunya campuran cak orang karena manusia sangat bahagia foto ada cak tunya karena dia tunya ikan di pemilik kena jual kena beli lain ni manusia merti kan kau bi kakek beli tunya kau bi insan manusia kau bi kakek Milana pertama mazhab Syafi'i hurriyah apa maksud hurriyah orang bini biasa tak kufu bi orang laki
sebudak. Artinya ada sebandang kan ngari ya kana mon selake setengkian lo ika benta ake selake ke setengkian lo benta selake orang merdeka sebine bene budak sebine bene orang budak ada lo ika benta lo bahas nenggufu ini na ada orang bine bi bapan sebine pembahasan artinya ketika sebine orang bine merdeka pas selake budak ariye bahas karena bapaan reng bine ria secara tabiat caucan anak bagi ke orang laki kan dia mon kabin kempere anak bine bagi ke orang laki laki kalah secara tabiat manusia secara umum lah ya secara umum tabiat dia karena siapa sih anda anak bine bagi orang semaben bangkat bentera ceder nonde ke kaki merti kepin are budak na secara umum tabiat manusia wa ila secara pencelan bisa jadi orang tenggih tinggal makin mantepan pangkat beda orang aja tapi tabiat secara umum secara dasar artinya bapak reng bine relo keren ndak maki ceping ada orang semaben pangkat ada tapi mun sebalik ke selake setengkian pangkat sebine semabet ada lo bahas ke orang laki merdeka ngabin orang bini budak aja mesem bidak budak bibu embon bi bapan bi keluarga mesem kapi satu uju anggo kapi bitan betana tapi bahasan ingin ada nang sebini tera bi rem tuan arte ketika selake rebene budak selake re budak edinna bi ulama dipertimbangkan sehingga koturana bapak bi embu mon bapak bi mantan bini artinya wan liban mantan bini mon lo setuju lo sah maksa kabin lagi lo sah angkatullah pada cinta semua bapak lo setuju lana golon de lo sah ke tapi lain si bapak lapi kaki lebur ya ini aja budak juga anggok lebur pak ya langkok dan nakol kaki bunga kayak berkabin ada apa sah ada resah artinya nomor tum hurriyah nomor dua saya pandang apa karena al-iffah kedinasan keapekan kebagusan al-iffah ay salihah teman ulama nang kitab fikih al-iffah afifah ay salihah kasole na ren bine rerekai kandi ren bine sehingga bi ulama pandang kebai syarat sampurna na kaabina dalam bab kufu kaki ren bine salihah kaki orang bine sampurna asyaallah lo anda ada barang haram lo anda ada barang ne artinya ring dinas secara umum orang lo akan bengkang yembong kaki bing kaki masya Allah nutupin aurat kaki bing masya Allah dinas pay bakabin naudzubillah bi orang buk mabuan elamar bi orang buk mabuan elamar bi orang ahli maksiat elamar bi orang naudzubillah tokang laku dosa raja ajro kufu tada mun sebine londa cakap sebakabin bi bapak lolle makilah bapan wali mujbir bisa makabin anak sanajan tanpa etin mon bapak bimba nyaman mujbir tapi ingin mujbir beda lolos beda lampat beda embonga beda atur makilah mujbir mon pakabin bi orang selok kufu lo sadar sebini ya Allah tak ada tahu tak ada kagak ustad sebini masya Allah dinas pabi bapak engkau papan tak kepin kau oleh mujbir naudzubillah pakabin bi orang mentuman sebini ronda paksa kabin lo kufu lo asa ini ada Islam adil syariat adil dah harga masing-masing kecuali bisa sah ekwa kaki mulai kabin je kabila siapa pin
Selaki naudzubillah orang ahli maksiat, orang fasik. Pas bini iya pak engkau tunduk kaki ada lagi gigi pada ada pas pada rendah sedua sebini rendah senajan selaki maben pangkat sebapa rendah karena pertimbangan sobat mendara mabai pakabin asa artinya ingin asa sebini reng apa jam selaki bener reng lo apa jam selaki orang lo apa jam kan reng fasik tu. Ada pertimbangan hakim melana eka kereng sepo cekor semua kekor makabin anak bini ketika sebini andi alasan tepat dan memang iatur dalam syariat ada pak fasik engkau anak kereng dinas somba mana mon sepe dika tahu sabi to selake orang apa jangan selake orang dinas naudzubillah sebini orang menteman sebini orang pelacur sama orang arti orang zaniah. Ada tahu sangat kuiran dan apa tapi ketika ada orang gelanon pangkat sebaban orang fasiqah, orang bini ahli maksiat, datang ustaz, datang orang soleh dari datang anak-anak muda orang bagus, pai kabin kacek keluar sokorbi sekeluarga gitu. Tidak dipertimbangkan semasalah mau pelik sebini reng saya selake orang naudzubillah. Ini nak bi ulama ikan seren, bapa ikan seren, cepinga ikan seren. Melan bi ulama illa biridahuma. Kecuali bapa renah, kecuali cepinga renah, ya toren pekabin asa. Subhanallah. Daya ke pembahasa ulama kena sampai dek kefasikan perintah bi ulama. Ketika pada fasik, sebini reng fasik orang ahli lakotu sarah aja dah. Engkau bikak kesana botoan mantan selamat ingin jauhin tu seraja lo isawar kecuali atopat dona cencil lo abah dia boleh ke Allah. Sampai dek kata fasik bi ulama bahas. Jadi mohon suamawan tidak ada mak. Pada orang bine tokang zina, naudzubillah Allah. Nak potong dari selamat dengan nak. Pada orang bine, ia tokang pelacur, ngerti zina, ngerti zina. Elamar bi orang tokang mentem, tokang ngenom. Kan pada fasik cabun ulama fala yukafi'u syarib khamrin azaniyatu tak kufu orang tukang zina ada orang tukang mentem. Apa? Karena kafasik orang sabu menyabu orang mentem menobir lebih rajah tu sana ajuna Allah etempeng orang azina ingin mas dete lebih sete sabu ulama tabuakin kakek mentem naudzubillah. Antar selamat kesenak botuan ban kafirung fereng ingin reng mentem tabun ulama kena lebih syarat pengazina bimbun tibi petong puluh kali tu semazina le ngari ada mama tu semazina no tu bila bi reng tu na tibi kaki asing na pamberman kali bimbun jang ulama lebih rajin tu senar lebih rajin kaki mentem sekalian. Kena sampung dah hukum fikih membada orang bini tukang zina pai lamar bi orang laki tukang mentem la lo kufu cuba kan orang laki aja artinya apa ciling belum merasa anak kitab ada seput tapi apanya mana kader kefasikan jadi mun fasik secubaan sebini setengkian makai pada fasik lo kufu sekalian laki kecuali sebini rendah bapan sebini rendah ada apa-apa. Ngerti saya maksud nomor 2 ifah kesolehan nomor 2 dipandangnya dina ngerti sampai kasa Islam bahas hukum gerak nomor 2 nomor 3 agamah ad-din agamah pandang mondeng bine Islam lo ussa hukuma akabin kalaben reng lake Kristen naik kerisin
Maka kalaban rana na sedua, artinya sebini rana, sebapa pada rana tak sah. Ketika orang Islam bini akabin bi orang Islam, bi orang laki luar Islam, dosa. Kemarin dong situa kelakuan, artinya nak mau balik lu ada apa? Selake Islam sebini bani Islam kor dari kema Nasoro, dari Kristen atau Yahudi ada bisa banyak syarat bisa lokor sokor Kristen kena kabin, lokor sokor Yahudi kena kabin. Ada mazhab Syafi'i tapi bersyarat. Amma di luar kema dua area lo oleh kabin bi mereka aben yang Islam ingin. Jadi nomor 3 masalah agama. Ada tanpa kompromi, larang nasitu atau berenah dua kapi tak sah. Ada nomor berapa tu? Nomor 4 masalah nasab lariyah asampung bi hadis. Nasab artinya nasab dipertimbangkan karena segala lagi secara dasar tabiat manusia ada bapak ria beri meki makabin ceping binin da orang seenaan nasab secara dasar tabiat. Bila emang bahas ternyata pangki nasab paling molje secara nasab dua, imma Arab imma lain Arab. Orang Arab bi orang lain Arab ya ajam ain jim mem bani ajam hewan no benar tu al ajami bangsa ajam Latin arti luar Arab. Ada ingin dua bangsa Arab bi bani Arab area tak kufu tapi ingin saya bahas mon sebini se Arab arti sebini Arab selake kompengan artinya siapa nyaman bang kompengan dari santri dari mana bahas sokor-sokor kobil tu nikah atas wija dan tekan lu mon bapan sebini lo halal lo rendah atau sebini lo rendah pak hari bini tang bangsa kok kabin biri bini bangsa Arab engkau di Arab Allah bismillah kobil tu terima siapa nyaman muhajir Qabil tu nikah jang tolbu je. Lama losa tera aja bini bangsa kake mol je nasab sebini Arab mereka nak lebih mol je tebeng nasab luar Arab. Ada hukum luar le wa ila taqwa ha huna tabun Rasulullah. Taqwa ha huna katar katakuan kaki in akramakum indallahi atqakum. Sahabat lebih mul takwa ka Allah taala ajis lebih tengki pangkat baki ajuna Allah maki orang luar Arab tapi syariat bene bala-balan etaat sing api secara hukum zahir luar sehingga pun saharap remul jan bi kake Nabi kanjeng Nabi lo baci ke Arab kecuali dalam dana beda masalah sedangnya nosom orang baci ke Arab saja kaki rambut sahabat belente saja kaki kaki rambut Jepang saya tolong kaki siapa ulama dari Arab dari Yaman dari Mekah saja saya dukung kita di nak rambut senerima awal kemerdekaan Indonesia dari Arab tapi sekambing hitam setia Arab atau benar dia lo ikleburin beda apa tena bang beda apa tena bang dara beda macam ke Arab dari terengin cukuplah kan ada ketika Nabi nak kaki dari Arab cukuplah tahu sahabat tak selain kan Nabi dari Arab mereka kanjeng Nabi saya enggak ya keleburin bangsa Arab karena engkau di Arab kebun Rasulullah nyen kaki lo lebur lo baca Arab kecuali dana munafik kan artinya manusia mun sekabil mesti andi ateis tu kaki mecik lebur de reng cebe tang bapak di cebe kaki mecik eston doreng jua tang guru di kasar amba syekhona bani nabong orang kena cerana di Bima lo ndak numpak syekhona kenapa kiai
bima kena ngatang kulu ada ceren bima enggak torna kerja sahabat Syekhona Muhammad Khalil kurun orang Islamnya sandi NU nah dia ingin setia ada asabiyah kefanatikan nak kirim manusia dak kejalan segala roh. Hari sampai orang fikir di masalah hakim, pertimbangan hakim ulama. Oh, reng bini Arab, hari Sa'adah, hari Sayyidah, hari Kusteh, hari reng bini Mulja, kaki reng luar Arab nak. Cekor sokor kobil tu nikah, kaki lo usah mon tamparan nana. Kedingin tamparan nana bapak benceping gelet. Arti nasab. Tapi mami bapak jangan reng Arab di Mabair itu Arab di Mabair punya kota Mekah Madinah dia di kota reng Arab secara umum. Mon bapak tak renah, cepim atau tak renah, tak sah kabin agake, tapi mon renah ya toren. Akabin reng Arab asa kedingin, tapi mon renah bapak ceping renah matua berbekal pada renah reng Arab ya toren kabin asa oh mone balik keluarga bentak selake Arab sebini orang di baaben tahu sabar pertimbangakin semoljeun ngabin dak sebeben tarah betul sah da iya kia pada bi kelek kedingin da iya kia pada bi kelek nang kafasikan etele kemase paling fasik kemase beban kemase ngatasan orang zina bine lo cocok de orang mentem mereng laki karena cuban reng mentem terus mana bentak tu sana da yakin nang kamoljan etele kamu moljan Arab secara umum nang disebut semoljan ternyata nang bangsa Arab antara suku-suku beda suku semoljan tempeng lain suku semoljan ketika sebini dari suku semoljan loning kabin bi orang laki dari suku seman depan suku semoljan bangsa Quraisy arti suku Quraisy kena dalam bedena sabar Rasulullah Quraisy lebih lebar bani Habib bani Ipah melono bani Quraisy lebih lebar karena saat dulu Quraisy Sayyidina Fihr yang tas ketoronan di Fihr Quraisy kapi salah situng dari bangsa Quraisy bernasab emas dalam nasab ajunan Rasulullah turun dari para habaib ban Syarifah sadia tetimun sebinek dari bangsa Quraisy lo mandang Ipa atau bani Ipa wal hasil Arab Quraisy selake Arab biasa lo kufu apa boleh sebinik Quraisy si Arab ya pencaran kok sama selok kufuan boleh dah selake di luar Arab sebinik Quraisy ada yang setete atap dua mau jana tapi ingin sekalian lagi mon sebini lo renah benreng sepona sebini lo renah ketika pada renah encang aba Quraisy sebangsa Quraisy encang reng bini gelek sebangsa Quraisy kalau Arab kabin bikake ireng pencaran engkau Arab engkau renah kabin bikake orang Arab di luar Quraisy ketika pada renah bakabin asa arti ingin sedalaman boleh Quraisy bernasabah Kanjeng Nabi Muhammad make pada Quraisy pun sebini turun ajuna Rasulullah selake nasab Quraisy keng benih turun Kanjeng Nabi benih Habib reng Arab Quraisy keng benih Habib apa boleh sebaliknya sebini nasab Rasulullah Syarifah selake salah benih Habib benih reng Quraisy benih reng Arab ki reng Madura atau berembang atau kode berembang bila nak ngaca kedua jangan ngaca kalau kaca jelim oh reng pencaran kok reng sepenuh artinya iya ruah maka ada deki nang ampa oh reng campur lagi nge jumri orang jumpume oh ler gunung sampai ada ngake
zurriyana ajunan Rasulullah. Akaca tu. Akaca berkaca lebar artinya akhlakna. Sampai ada yang kaget cinta kiai sampai top biru, maka cinta sampai ada gopuran. Otona Rasulullah. Ingin lain mau balik sedake Habib sebini ring sebene ya toren aunggu sebencara nunggu kapi ke sedake Habib sebini kompengan sokompengan engki ke bi marlamar terima kapi bidang-bidang mangkat kapi bapak. Alhamdulillah andi anak sampungan dak Rasulullah padahal abah bener yang Arab. Andi anak foto Rasulullah padahal engkau bener dari Arab. Mon selake bagaimana bentak saya bahas kitab sedini. Artinya ingin mengerti ketika seumpamana kita orang biasa lebih-lebih rematur orang luar Arab, maki Arab mon bener Quraisy, maki Quraisy mon bener nasab Rasulullah. Lo kufu akacah artinya akhlakna apa entah atifiyah kalau dia akhlak apa entah akhlak sehingga ngerti palain cek sampai ada Rasulullah perang raja dah harap baik ke bebe pak ada tapi mau naik pekene mon laput terena guru napa jauh kakek nyongsangnya lo mah kakek deki dah cak kabinan di poter nak kiai na akhlak pejauh arekan guru karena kakek orang matur kental mungkin ku abah hasilna bi abah sebedak kiai bahas dak Habib dak kakek tak kerjakan dak guru ke ini nak mau lebih betul kerja dari ipa tapi akhlak sehingga mau lepot terin ko lain selake poter guru na ngabin santerna aunggu sabon dukap itu ya toren tapi masalah som sebini senyai sebini senasab nah ikut nasab guru na kakek akaca dulu pada era memoniankan Rasulullah akaca kana ada akhlak atifiyah suluk etika. Oh, mana bantah hukum lain. Mana bantah hukum aja segala. Ketika Sayyid Habib sami putra ipa kelak rendah. Ketika ipa sebini kelak rendah. Aju orang soleh pun bikuah. Aju ulama. Aju masya Allah. Ada masya Allah. Ada masya Allah. Tina ya bikuah pekabin kaki bengeng kiabah. Ya toris sah secara hukum dera. Asa ingin. Asa tapi ingin ini nak akhlak mongko lecera ya tashukum kakek jek korsa apa aja korsa keng kakek calanaan malolo insyaallah lo isantap malaikat alhamdulillah semati ngesakan bila rujuk bi Allah kakek Allah Akbar imam kau sekating melolo mak mau megena loi kacar bi malaikat malik di neraka untung kakek seperti ngesasa keng korang ajar arti pada teredina bentak sasa korana tapi sehingga ngerti ha area kuste nang gobi kakek tera ar nasab Rabu kiai mana kon bodong dojo kilo Rabu udah coba dojo udah Pontianak kilo Rabu jadi mana betah hukum ria tapi akhlak ria lah ya ban ingin karena monoring cerdas, monoring pinter, tapi akhlak orang kadang hukum pekade.
hukum seperti ingin banyak orang kerujuk karena ada akhlak. Banyak orang sesat bani penonor alim ban penter kurang ajar. Subhanallah, ngaji ilmu mantik dan Syekh Tariq sadar masalah dua, bada akliyat, bada sulukiyat, bada akliyat, bada atifiyah. Akliyat ko sa apa hubungan bi akal, masuk akal, genang, mantiqiyah, adillah, sahih, dhaif. Bada atifiyah ada masalah akhlak. Orang mengajarin akliyat, melolok usul fiqh, mantik, matematika, ada kadang melolok stabil, kadang ada akhlak anu merpetoin ge. Contoh akliyat, kakek oleh amolodan, encang reng Wahabi, kakek oleh nalken, kakek oleh tausul, jawab kita dari adillah. Sebelum tahu ilaihil wasilah, ada keluar adillah masuk akal kapi. Ini mah pada larangan dari Rasulullah, ini mah ada kejaklian. Ada jawaban cerdas kena kujur orang yang mentepi akliyat dia. Tapi pada jawaban atifiyah. Kaki jamolodan, aduh ada remah sedang ada barokah, ada remah sedang ada kanjeng Nabi saya hormat. Ada menang berdebat tompol ya. Lo masuk, lo masuk. Kakek nganu pentar keholana jawab secara akli abaria kiairia embapan engko tabun kanjeng Nabi Muhammad talil sonari akliya are percuko tu hormat sampai mingkem orang seloleh bodoh Holanda kiai bodoh orang atifiyah aduh kakek melodak holen kiai loleh barokah contohnya akhirat kakek senak foto saya ngari ulama ada aja atifiyah lo bisa masuk nang bab debat dah. Artinya apa? Orang yang banyak keluh akliyana kadang da atifiyah dengan tengakin. Tapi kakek tahu ya berapa banyak orang ngacungkang orang kujur sebab luan di atifiyah dia. Berapa banyak orang kujur sebab lega apa namanya kotor. Cara mikir gendeng tapi akhlak kurang ajar gitu. Ini saya ngak dua ni sahabat ke atas. Papolong kamu sebatot bakada kamu sebatot akhlak bakada ada bab akliyah kita tapi ketika anak dina cokor sokor sana roy kacar ni boleh katrit malik untung lagi pak engkau untuk bilang engkau alim orang yang ikut umur makan alim kiom pak tantanan ngari ya ingat dia ngerti milana ngastet tedera cekor sokor akal hukum celing akhlak orang lo kujur bi akal kecuali sesekone orang sesat sesekone tedera karena orang mengajar ilmu riya mesti nibras ikut ilmu nibras ilmu penimpang akal milana heran ada orang ahli mantik tapi lo genteng pemikiran heran ilmu mesti adukung kebaban kakek bantaning apa itu mau ganti makofura bantana tapi sesat orang ini segonek ahli falasifa segonek sesat semua jakin alam tadi tibi segonek sepaling banyak orang kujur di akhlak jadi bantah hukum sebini syarifah Zuriyah selaki orang biasa ketika gelak sebini rendah selak abah rendah ya toren kabin tapi ngaca kalau kakek esok segala akhlak ayo metum nyari lain aja lah tu nyolok gini arten ingin tapi ingin kena kadang masalah yang ria bagi situng kondusi etap berak di ulama buka elabeng situng tempat contoh situng tempat ketika maslahatan Monari orang bina monja asampung bi orang laki sama abang ketika di maslahat kadang dibuka bi ulama sepenting bapak rana ngagele sepenting bini rana ayo bismillah kadang bi ulama bi orang-orang penting isoro
ada di maslahat kaki, ada di maslahat umat, ada bukan. Tapi atas dasar hukum gula, pentah hukum sah korana, monlorana losa, dulu bapak benanak gula. Tapi ingin berdeparan akhlak, artinya ada nomor apa saudara? Nomor 5 masalah kufu apa karena selamat dari penyakit semabut, penyakit munafir, penyakit apa namanya secara tabiat orang lo mampu. Lo kufu, mon lo dah bangsa. Sebini orang sehat, ternyata selake orang potong degarah kari separuh dulu. Beda metua keng kare separuh. Lang kunjuk keadeng. Ada ingin koran na bapak bimbo ya koran bapak bi anak lah pak hari seperti ngaki beda makai kare dusenti. Luar apa ya koran? Tapi memang orang nasalah sedang sedua losa ke. Ada orang gelanon orang aib. Ikocak jub al-jubbu atau apa makna waktu beda kena keng peke neng kunteng neng setrika semua kali sebaruh ada beda maktu dia ya kali sebaruh beda majbub ada sekali Allah alam ku istilah kau baik tapi beda telok dia masalah dia ada sekali maktumud zakar ada sekali kan ada korban-korban kekejaman istri supaya kerak sendiri. Darah mau nakabin boleh kor sebini mantan bini anyar bi motonanda ya torisa bareng dia king kare separuh pawana 10 cm kare 5 area pai pepolong bi orang bini sampurna tasah kecuali kalaban renana bapak dan sebini badannya sampurna kayak ngelop Allah pakai dua-dua ada Allah bisa ada. Inna lillahi wa inna ilaihi maka selamat senak botan ada penyakit senakin inna lillahi ada ingin ya salah situng teman ulama min asbabil inin dari salah situng sebab impoten apa alistimna makluar mani kalaban sengaja asli samping tu saraja impoten ngantem deki sana bini naudzubillah ada lo bisa hari mesti lah ada orang aibnya mana aib nang orang laki ada amma aib nang orang bini ada sebanyak 10 kitab tumpeng ada 2 tumpeng apanya mana tumpeng teking tutup tahu tembok dia lah teking lo bisa baru tumpeng tolang beda gelanon beda lobang tapi tolang raja ngalengan dada lo bisa aja aib ada apa entah aib ada salah satu saya bahas sampai berkhiyar lagi ibu deh artinya ingin mon selaki orang aib kalaban penyakit baik kala penyakit ria atau penyakit selain naudzubillah penyakit semaburu dek ke orang artinya ada juda musampaman mentar selamat atau senak foto antara ada ingin ada masuk pertimbangan ng kafaah ada nomor berapa kena nomor 6 terakhir masalah apa nomor 5 catat ini kok ya iya selamat dari penyakit semaburu dan tabiat nomor 6 masalah pangoriben laku artinya laku mon lakona bapan sebine moljan etempeng lakona ring lake gele maka lo kufu benengen contoh senang kitab ada mahallul khilaf bainal ulama ketika nyontoh nang kitab saya ada bene pas patokeun bene ki kapita bi ulama selain keng ulama beri contoh. Katakan kita ngalak saya sebutakin di Imam Nawawi secara orang yang silakan kawai panutan ng madhab ingin dia tabun Imam Nawawi cabuna Imam Nawawi
lakone jeling dari tingkana lakona. Lako sahubungan bi jis najis, bi tor kotor, lo kufu da anak binen orang saalako se bersih. Lako sahubungan jinis najis di tor kotor, lo kufu kakereng lake, bi potre binen. Bapak sandi anak bini sedi malakon aja lakon lo hubungan bi tor kotor bejis najis. Lagi kolana bi ulama beri kemper. Contoh tukang sapu. Reng laki tukang sapu bersihan. Tukang WC. Tukang WC. Otabe tukang pacaren. Arden. Otabe tukang canduk. Engkau tang lakon canduk. Arula bentah halal haram coba jangan aja lah. Yang ada yang bab kabin. Arden. Sahabat tukang cantuk Sayyidina Yasar. Apa yang itu? Ketika masuk bab kabin ranah perkawinan bahas di ulama. Tapi tukang WC, tukang caren, tukang sapu, pas tukang apa deh, tukang jaga. Nang setuntuk pak kulit saja gentok ya. Eko cak Haris nang kitab Al Harisu tukang jaga rumah, jaga gedung, jaga apa boleh, jaga tampe, jaga apa boleh, jaga sabe Al Haris. Termasuk tukang uan, apalah kono kakek, kulo uan embek nyak banyak ya. Embeng sahabat, embeng majikan. Tukang uan sampai tukang uan embek, arab tu tidak aku tu. Bandingin bani masalah mul janjam pola ada pak ada bab kabin jaga batir Rasulullah dan para anbiya ada situng nabi selok muan nembe ingin ada situng nabi yang kat nabi bi Allah kecuali itu tukang muan embe keng sanda pak ada bab kabin bi Rasulullah ibrin aturan arapa karena ring bini ben bapan secara tabiat manusia nah gila tukang uan tukang jaga, tukang cantuk, tukang WC, tukang pecaren, tukang pos apuh. Pas tukang jaga jeding. Tukang jaga jeding, qayyimul hammam. Sebut kitab. Apa lakon lagi? Kulo sak jaga jeding dengan banyak ya. Are nas lakon ngake burung, are lo kufu bi anak bining tukang jai. Betul. Karena tukang jahil lo hubungan itu kotor nak gelak dah. Lo kufu bi anak apanya mana bi anak bini tukang jahil. Apa boleh bi anak bini apa mana ya saat pesan pejabat sama mana otak orang salah pula hubungan bi dia. Kayak bi Imam Nawawi laisu bi kuf'in bi binti khayyatin laisa kuf'an bi binti khayyatin mereka semua lo pada bi anak bi ning tukang jahit di saat pesan wala bintu khayyatin bi binti tajirin anak bi ning tukang jahit deki seterusnya tukang jahit selaki tukang jahit apalah kon kakek kulo konveksi guys kulo tukang jahit secara hukum lo kufu kakireng laki tukang jahit bi anak bining pengusaha bi anak bining tukang jual bi anak bining tukang bisnis lo kufu ada kan lu nang kitab ndak iya kia kakek apalah kono kakek dan laki kulo bisnis guys kulo tajir kulo tukang jual kulo ajual kakek yang laki sepeng bisnis jual kapi kakek lo kufu bi putra bini reng alim kakek lo kufu bi putra bini mahkamah qadi hakim jadi yetap nak dia kena berdepan kata ulama, berdepan kata hakim, berdepan kata orang pongke bersebabet, pemerintah sebabet, beda tukang ajaib nak dia. Ngerti? Emotin. Salah situng khilafian ulama kanggo gelek orang salah kok ngare sebut ari kok ngalen nang Imam Minhaj jeung Imam Nawawi tukang sapuh tukang canduk tukang jaga tukang uan tukang jaga jeding lo kufu bi anak bini yang tukang jahit ari situng pendapat sebagian pendapat selain kufu lo arapah
Dai kia kakek tukang jahit, selake tukang jahit. Sebine anak bini tukang tuku, bapan sebine bisnis, babang sebine pembisnis, orang soki, kakek tukang jahit, lo kufu biria. Ada sebagian pendapat kufu lecengikir pikiran dia. Ingin Arya kapi kana saya bahas sanggufu cacak segala ya, cacak segala mon bapak lo renah pas sebini juga lo renah cak terus akin kabine usah tapi mempada renah Allah lah seumpamana sebini putar nakodi mahkamah selake tokang gelenon tokang bersina WC selake bapak kodi mahkamah renah sebini renah cinta kepada ketemor pai pakabin asa artinya asa ada ken tafsiran bi ulama karena Islam umur jaakin da orang bini ke ngerti bahasa negara kapiau ker biridahuma ingin Arya masalah kufu kadang ngopi kaki ke ngeding ingat apa bahasa ngaria dalam hukum ketika selake sebini renah ya toren Arya abeksakan nama mazhab selain selunggaran. Jadi ketika kita abeng renana bapak berembu jaga bayi masalah kufu kengengen ketika nyentuh nasab Rasulullah utama akin akhlak cerah. Qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala ingin lah ya. Daiki masalah kufu ngak ngipuru karena sensitif kena masalah lakor sensitif. Bagaimana bahas hukum kebala tebun ulama kitab tebun ulama Imam Asy-Syirbini tak galir Imam Syirbini tak galir atau buakin saya ngah masalah hiraf atau besanai kelakuan ria lo mesitum nang hukumah selain ikabid cantum kufu cantum lo kufu lala norok selok kufu monki rana bapak benembu sah apa boleh nomor 2 pangkat ria tapi yang karena kampung ba kampung iya idina pejabat seumpamana lebih monje tempeng tukang tanah gelenon bisa jadi nang cebe situng tempat tukang tanah lebih monje tempeng orang sa pejabat arti bisa jadi tukang sapo lebih monje tempeng tukang toko oh dina tukang toko lebih monje tempeng tukang sapo tapi tak bila dengan setiap bahas hukum dia jeling babali de keadat lumranah di kampung dia kembi ulama beri contoh kitab menang kabaaban malayandi kemperan qala hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.